Assalamualaikum everyone, welcome to Husband-and-WifeBlogs channel. This is Anwar, this is her husband, this is Anwar Bondo Vlogs. I want to make some breakfast for my wife's channel. Please, because you know that's why. Do you know what I'm gonna make today? I'm gonna make, let's see, I want to call this dish, what do you call it? I want to make something with chana, yeah? Chickpeas, there's chickpeas, yeah? I want to make something with chickpeas, a bit of this, a bit of that, a bit of this potato, green chili, a bit of that. Obviously, toy khalatelle as well, it has to go. Yes, in her previous video, I did start talking a lot of Shuddha Bhasha. I'm gonna try and drop some Shuddha Bhasha in this video as well. So don't forget, please, like and subscribe and share and comment lovely comments, yeah? এখন আমি বাসাত আমার কিচেনের মাঝে আমি তোরা ছানা মালাইমু এই ডিশের নাম is hot chana chaat porotha. Let's call it hot chana chaat porotha, and I'm gonna make it, mate. So where's my Shuddha Bhasha going now? আপনারা সবাই আমার লগে থাকবেন। এখানে আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্টে আমি বলিয়া ফেলাইবো এখানে আইতো। Yes? Hello, boss. Excuse me. Where's she gone? Should I? Let's see. Yeah, boss is there. Boss is gonna stay away from the camera today because she's looking her best. She is looking her best. So that's why all you're gonna see is her lovely hand chopping up the onions for me. Why not? Let's start. আপনারা সবাই জানিয়ে থাকেন আমার বস এখানে আমার কিচেনে আছে আমার পিছনে প্রথম উনিকো আমাদের অর্ডার দিতেছে যে হোকটা আমি লামাইতাম because I mentioned there's something chaat, you know that one, so I'm going to download this one. Is it this one? Container bahoro what, the whole thing? Okay. Yeah, আমার বস কো তোরা ইলনেস হইতেছে উনিকো আপনারা সবাই দোয়া করবেন, means like please make dua for her for quick recovery because তার left finger তো রাতে রয়ে গেছে। What can you do? Can you say nothing? আমার বস তোরা স্মাইল দেখতে আমার তাই না that was প্রথম আমি সেটা খান্দাত আইনা আমি অমলা ফেলাইব, এর বাদে নাইফ দিয়ে তোরা বুশ করে লাইলে কিচেন ভাঙ্গা ফেলাইব, বুঝছেন? হাঁটানো বাদে তোরা বুশ করলে কাটার জন্য আমার দায় ইজি হইব। সব কাটার জন্য আমার দায় ইজি হইলে খাইতে পারবো, দাঁতে গিয়া লাগবো না, তাই না? দেখছেন আমি যে চুন্দকিটা কাটতে ফেলাইছি, প্রফেশনাল কাটা নাইফ দিয়ে কাটতে হইলে you have to see this, not like this, নাইফে নুকস হইতো না, খালি গাইড। অনিয়ন কাটতে হইলে এখানে তুমি স্টার্ট করবা, হয়েছে না? হয়তো প্রফেশনাল কাটা দে ওটা ফেলাইয়া এই নাইফটা আমার ওয়াইফের 15 বছর পুরান, জানি 15 বছর পুরান। আমি শুধু সাথে নাম্বার বলতেছি, তোমার সাথে আমি কাম করতেছি 15 বছর পুরান সে নাইফটা। হাতি লাগা মোলা খোঁজ আমি চাই একটা ছুটোই দেবেছি, বুঝছো নি? খামনোর মাঝে পড়ব। So this is how I chop my onions. Not a pro chopper, maybe this blade that's from the knife, but it's working, it's gonna do the job, it's gonna melt while I'm cooking.
So, apologies. Kitabda is a bangon oval and pies, I don't understand. আপনার পেঁয়াজ বলছি না শুধু ভাষায় পেঁয়াজ এই পেঁয়াজের মাঝে খেলে নো টেনশন আমার চোখে দিয়ে কোনো পানি পড়ে না কেন চোখে দিয়ে কোনো পানি আইতেছে না no zing on this পেঁয়াজ Because British pies, that's why. What do you mean? British পেঁয়াজ has zing. Maybe thanda maze asil. You know, in these restaurants they chop onions. And it's like far away. And you can still smell it and it hits the eyes as well and it starts watering big time. Anyway, my finger done. Guys, have you thought katia falagi sigi? Okon amra cooking process kori lagi. Let's go. প্রথম গ্যাসটা অন করবে গ্যাসটা বুতাম কোনটা বিকজ আমার কিচেনে আমি জানি না কোনটা এটা ও দেখো ফুল দিছে মিডিয়াম দিছে ফ্যান ফেলা গরম হইবে এখানে আমি থোড়া তেল ডালবো এ গরম হইছে না কি ইটস নট হট হিয়ার সো when the pan is hot look at me so when the pan is hot that's when you put the oil inside আমি চাইছিলাম আমার কুকার এখানে হইতো না সেইখানে এখানে নেক্সট টাইম আমি ডয়া রান্না ফেলাইবো যেন এখান থেকে আমি কুক করতে পারবো বুঝছেন কি এটা সরাইয়া ফেলাইয়া এটা হঠাৎ দিয়া সরাইয়া ফেলাইয়া এখানে কুকার লাগাইবো যেন আমি এখানে সরাসরি সামনে সামনে আমরা কুকিং হইতে পারবো উইদাউট আমার পিস না দেখাইয়া না তাই নাকি হ্যাঁ তাই ওকে গরম হইয়া ফেলেছি কি now little bit of oil we use the sunflower oil you don't burn the oil burning oil is not good because oh do I see that's enough that's like 3 tablespoons don't burn the oil because it go শরীরের জন্য ভালো না হয় anyway oil gets গরম now I'm gonna put the actually I want to put some mixed seed inside hold on mixed seed right now this is what I prepared area mixed seed agora bagora salt tamak hamak and lovely haldi powder lovely haldi powder so প্রথম আমি সেটা দিব সেটা হলো কি গালেক এখানে দেব আমার অন হয়ে গেছে গরম হয়ে গেছে জ্বলতো না জ্বললে এখন অনিয়ন দিলাম এখন আমার অনিয়ন আমি ফেলে বানো so সেটা এখানে রাখিয়া ওটা অনিয়ন আনতেছে all the onion goes in there beautiful onion quickly আমার গালেকটা বার্ন হইতো না give it a stir আমার ওয়াইফের হন I cannot stir গুলো হন অমলা okay fine so come on হ্যাঁ আমি গলানি পেয়া দিছি তোরা সল্ট দিতাম না নি দিবা Zoltana, just so our garlic, it's not burnt, it's just nicely toasted. Yeah, this is how you want it to be. Can you see my garlic? Yeah. Look at my garlic. Lovely. And when it's burnt, garlic is not nice. It is a bit badahada. Cook. Leave it for 2 minutes. So this is cooking. I'm going to put bay leaf. And I'm going to see this mixed seed? Yeah, mix it lobon or yeah, so my boss is starting to so mix it goes in there, this goes in there, this is salt and this is origato or something like that. Is it origato? Origato kita. You get that? Methi seed, methi fata. Oh sorry, it's methi fata, yeah. Give it a stir. Nice. Lovely garam rice. Salt, give it to your taste. Maybe I don't trust salt down like more because chickpea is a vegetable, isn't it? Is it a vegetable? No. Why not? Zani nami. Yeah, chickpea is a vegetable. But urila hanutanari. So it's a vegetable then. Just sundar color is it. Okay.
Give it a quick stir and a shake. Wiggy, wiggy, wiggy. And right there, I'm going to put all the spice in now. You know, I just said, what is this? The curry powder, that powder, this powder, that powder. As from the color and from your experience, you can tell what it is. It goes all in there. Yeah, come on. Yeah. Uncle, give it a stir. Give it a stir. Actually, I'm asking my boss, but she don't want to say nothing today. I'm going to put my balalu inside. My potato. Oh, yeah. This looks good. My potato, I kept it soaked in some water for a little while with a bit of salt in. So it melts very quick. This goes in there. And as I said, you have to burn your ruma. And the samana is done. No, no. Restaurant to ita hobo. আচ্ছা এখানে রেস্টুরেন্ট নাই আমার হান্ডি নষ্ট করে না হান্ডি নষ্ট হলে কুকার প্রোগ্রাম লাগবে এবার হয় Very good, very nice, smelling very good. Bhai, aloo sul devini. Obviously, this is my breakfast for today. How long is it going to take? Okay, fire do. Natal di tama tura. I'm going to put half a pint of water in there. Oy no more. Yeah, it's good. Yeah. So my potato ita cook oibo nicely, you know them ones. Tura prep hoite time lage. So ami ekhon pani dalia dilaইছি কি. So আমার potato ta cook hoibo very nicely. লিড দিগুইরা দাও Already good them. Now I'm going to take 5 minutes break. Bye. You don't understand? All this is going to go in now. Hiya! Oh, I mean, hiya! এটা আমি খাইবো কোন সময় আমি তো something করতাম পারি না ইমাজিন করতাম পারি না কোন সময় খাইবো কোন সময় আমার রান্নাটা ফিনিশ হইব ও লুকারা Oh. Oh, মরিচ তাও লাগবো নেনি You know, on this one, I'm not going to put no lemon because I'm a signer. The lemon is coming for Thomas Alagena. Some people like, some people don't, but I don't like lemon. Just like Marmite. No way. So, এখন আমাকে সে এই কারিটা দেখতে লাগে যে dry ওইজার. So, I'm going to put a bit more water in there. Because আমি তুলা শিরা চাই because I will be using. More. I will use. Yeah, so tura funny this because I like funny. It's gonna go slightly thick. Tura moja hoibo. Ami to porotha khaibo. So that's why. Okay, এখন কইরা দিলাম আমার শুদ্ধ ভাষা মাত কিতা ওই জানি When I speak শুদ্ধ ভাষা, why does আমার কণ্ঠ or my tongue goes এখানে কে এমন কেন মাতেন আটাটা দিয়া আমার কানিটা রেডি হই গেছে so আমি তোরা রিল্যাক্স হইবার দিমু কুক হইবার দিমু লিডুন লাগাইয়া রাখি দিমু বা পরে আমি দিমু what do you call it পরে আমি দিমু my doni fata because I want the smell to stay there nice and fresh I don't want it to cook and disappear. Let me close this for now. Let's go to making the porotha. Let's go to make the so this is my ready-made porotha. Life is so easy. Look, all you have to do is find the opening. This is straight from frozen. Yeah. I can't remember anybody making live real porotha in restaurants nowadays. Main handy over there, and I got this one over here. This is nice and hot. Hold on, from frozen, put it down. Don't have to do nothing. Leave it for a bit. এবলা উল্টাতে কি করলি তো ও পরোটা উল্টাই তাই না নি ঠিকই তো
ইয়াল্লাহ দড়ি লাগছে তো খালি চামচ No, উল্টে this is right. ওকে যাও আমারও ওলা দেখছো নি এসে ফুলে Masama. Huh? আর এদিকে কি তখন রাইতে চলে যায়নি Oh, I have to put my chana chaat powder in there. ইয়াস There you go. এটা হইছে না ওকে এটা চারা চাট দিলাম This is chana chaat masala. Chana chaat powder. বেশি দিও না না দিও Yeah, say what? This much? আরো দাও আছে এসে নো মো Dawa লাগে. Ego zoli zar. হইছে না তো এটা Yeah, ego gise. Trust me gise. Zoli zar bonko. লামাইলা আমি বুঝিন তোমার সপ্তাহ শিখাইয়া দেওয়া লাগে তাই আর আমি বেমারও মাঝে আমি তো রান্ধতে পারি Oh, yeah. Don't worry about it. It is not dukkor khota. Listen. Oh, ওকে লারা লাগতো না দুইটা দিলাম go lara ditam nai. Because I want the smell to go everywhere. ইয়েস তাকো You take a remember time. This is my last final paratha. Give me a flip. Let it cook. Oh, look at this one. Bismillah. Wow. So, look at this bit here. Easy the star. Lovely, lovely. I'm going to put on Bismillah. This is all mine. Ooh. And a little bit more. Quite chili. Oh yeah. Look at that. Put this back. I'm a saza, I don't know. Maybe something else. Yeah. This is the bonus bit. This is my bonus bit. Oh no. Oh no. Yeah. Yes, Balagisan, that's it. I'm an excited with this. Then it's gonna be a proper breakfast. Brunch, lunch, whole time. Lovely. In it. Huh? Bismillah. Okay. No talking, just action. Bismillah. Over here. Very nice. So that's how you make it. Chana, wacha bacha. Look at that. This is my thumbnail because it's gonna go cold. I already took one bite before I started showing you what I'm doing. Look at that. Lovely. So don't forget, subscribe, like and share. Husband-and-WifeBlogs. This is how I make her breakfast. Wow. Let me enjoy. Wow. Tremendous.